হাওড়া তেলকল ঘাটে নাগা বাবার আশ্রমে মা দুর্গার আরাধনা করা হয়েছে। এই পুজো লোকসভা নির্বাচনে কোনো রকম অশান্তি না হয় তাই আয়োজন করা হলো। প্রত্যেক নির্বাচনে অশান্তির জেরে অনেক পরিবার ঘরছাড়া হয়ে যায়, তাই এই সব রুখতে মায়ের আরাধনা গঙ্গার পাশে করা হয়েছে। সারা রাত ব্যাপী এই পুজোর আয়োজন করা হয়। মনতোষ সাউ করেন, ওনাকে সহযোগিতা করেন সুরেন্দ্র সিং। হাওড়া থেকে চন্দন পোলের রিপোর্ট, এসকে নিউজ আপডেট। जगेन जगमय जगत देवास्तानि धर्माणि प्रथमानि सन्नहते हरणां शरणतस्त्रजां चन्द्रामिरणमय लक्ष्मीं जातवेदो मयावह तामहावह जातवेदो लक्ष्मीमन्मगामि यस्यां हिण्यं विन्देयं रामेश्वरं पुरुषाणामश्वपुरां परिस्थितां पदवर्णां तामिहोपे हविषयं महेन्द्रां प्रभासामस्यां जलनिविषयं लोके देवदुष्टामुदारं तां पद्मे आदेशमयां शह प्रागुरुभूतवत्सलाक्षयस्वरकीर्तिमर्जिं मेधारूमे सुपुत्री मासामरां जयसां लक्ष्मीं नसामहाभूतिं समधिं सर्वामेव धूमे विहातय गन्धद्वारां दुराधरसां नित्यपुरुषां तद्विषणीं ईश्वरे सर्वभूतानां तामिहोपे हविषयं मनसा काममागूत्री वाचः सत्यमयी महे पशूनां रूपमनस्य महेश्वरसामे सह कठिनां पदमादने चन्द्राभिर्णमय सत्याजगेतो आराद्रां करणिभ्यस्तिं सुवर्णा हेममालिनीं सूर्याभिर्णमय लक्ष्मीं जातवेदो माव तामरावह जातवेदो लक्ष्मीमन्मगामिनीं यस्याभिर्णयं प्रभूतं गावो दाशुश्रामिन् गुरुकः सहस्राक्ष सहस्रपादः शभूमिगं दशाङ्गुलमात्वैतिष्ठदशाङ्गुलं पुरुषैवेदकं सुतानि विभाजशामृतं विविधृभागुरुभ उदयपुरुषः पादुषेहा भवत् पुनः ततो विक्रमासनामसनशिवाहुरजने हत उरुतरिसस्य द्वैषापद्भ्यो अजायत चन्द्रमा मनसो जातसोः सूर्यो अजायत श्रोताद्वारिश्च प्राणसमुखाकलैर्जायत नाभ्यासीदन्तर्जगं शीर्ष्णोदहोक्षवटः जगेन जगमय जगत देवास्तानि धर्माणि प्रथमानि सन्नहते हरणां महिमानः सतर्जयपूर्वे साध्याः सन्ति देवाः ॐ कालाभ्याभ्यां कटाक्षरैर्कुलभयदां मौलवन्देन्दुर्विभां शङ्खं चक्रं कृपाणं त्रिशिखमपि कैरेद्वहन्त्रिं त्रिनेत्रां सिंहे स्कन्धाधिरूढा त्रिभुवनमखिलं तेजसः पूरयन्तीं ध्यायेत् दुर्गाजायक्यां त्रिदशः परिवृतां सेविता सिद्ध्यतामहि ॐ शक्रादया सुरगणा निहते त्रिविजेत सुमिन्दुरात्मनिसुरारिबले च